Check natin yung ano, yung output ng winelding natin sa 6011, 13 and 7018. Okay, ito yung guys, oh. Yung first layer guys, ito. Makikita nyo. Ito yung 11. Yan, yan. 6011, yung first layer. Okay? Okay, pulido guys, oh. Tsaka tinan nyo guys, yung ilalim mo. Tinan nyo, talagang hinuhukay niya eh. Diba? Yan, oh. Ito, shallow lang. Shallow lang yung kanyang penetration. Maganda talaga pang penetration yung 6011. Okay? Yung next naman is yung 6013. Ito. Tawag na to. Light lang yung kanyang penetration. Shallow lang. Pero, medyo makapal siya. Okay? Yan. Yung pang build up naman natin, yung pang peeling natin. Yan. Yung 7018. Ito na yun. Okay? 6011, 13, and 7018. Okay? Yan guys. Okay? So, yung 6011, 90 amperes lang. Yung 6013, 110 amperes. Yung 7018 natin, 130 amperes. So, ang yung size po na to is 3.2. Okay, by Chuson. Chuson. Okay? Chuson. Then, yung welding machine natin guys, by Yamatech. Yan. Okay? Yamatech. Yung mga Yamatech natin, actually pare-parehas sila ng amperes na linalabas. Actual. Kasi mahirap, yung mahirap kasi ngayon, sinasabi nila lang 300 amperes, 400. Pero pag welding mo ng 130 amperes, 110 amperes, 190, isi-set mo doon, hindi nakaka-welding yung iba. Kasi ano lang yun, bali model lang yon, tapos yung mga electronic part nila ina-adjust nila para lumakas yung lalabas sa digital. Pero pag actual mo, hindi makakatunaw yun. Okay? Basta yung basehan nyo lang guys, basehan nyo lang. For example, itong E7018, may range yan ng kanyang ampere, 90 to 130. So itry nyo ng pinakamalakas. Kung malakas nga siya, ibaba nyo lang. Ma-achieve nyo yan siya, ma-achieve nyo yung tira ng ganyan kung yung welding machine niyo is calibrated or accurate. Okay? So hope na makatulong to sa inyo kasi mga kasama ko dito sa Gold Town. Okay? So thank you guys. Thank you.